जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर भल थे मुझे बहुत भल अच्छे। आज आम ननद भाजा गुपचुप चैलेंज चलियो। गुपचुप चैलेंज रे जी फास्ट हम सी 1000 टमाटी नहीं मालूम कौन पड़ेगा यही 1000 टमाटी घर को लेकिन जीव तुम घर का जीवटी हाँ नहीं कि जीव मुई निश्चय जीतबी ना ना मु जीतबी और देखा जाओ कौन देखा जीव आरंभ करवा आज आम ननद भाजा इटिंग चैलेंज करूँ जी चैलेंज फास्ट हम से 1000 टमाटी नहीं कि घर को जीव किए जीत ना ना मु जीती हाँ एवं स्टार्ट करिया अपन मान को पाइबे मु बोझे हादी धीरे धीरे खा 맞아, 맞아, 굳이 과오나 가요. 너 한번 뛰게 다 하죠. 떨거는 가져 가면. 나한테 또 지금 싫어 가서 저러지. ତମେ ମୁଁ ହାରିଯିବି ହଜାର ଟଙ୍କା ଭାଇ ଦେଇଯିବେ ମୁଁ ନେବି ତମେ ମାନ ନବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୁଁ ନେବି ଆମ ଭାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ ନେବିନି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛି ମୁଁ ନେବି ଭାଇଟା ସବୁଦିନ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିତିବି ସବୁଦିନ ତମେ ରଖୁଛ ସବୁଦିନ ତମେ ରହୁଛ ତମେ ନେଉଛ ଦେଖିବା କିଏ ନେବ ଭାଉଜ ମୋର ତ 30 ଟା ତାଙ୍କୁ 30 ଟା ଦେଇଥିବେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜିତିବି କିନ୍ତୁ କାର ହଉଛି ଦେଖିଆ তুমি চিটিং করা হবে না আপনার দেখিবা যে ভাউজ চিটিং করছে ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଦିନେ ଥିଲା ଭାଉଜ ଥଇଛନ୍ତି ମୋର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ୟାମେରା ମୋର ସରିଗଲା ତେଣୁକରି 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଧଇଲି ଆମେ ଚାଲିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।